ani siya pero i-grab nato ning opportunity alang sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Dili lang kaya nako ni tason kalay mga bersikulo nga akong basahon. Una, sa Salmo 92 nag-ingon, busa tudloi kami sa pag-isip sa among mga adlaw. Aron makabaton kami sa usa ka kasing-kasing nga manggialamon. Busa mga higala mga igsoon, ang atog yung mga adlaw nining yutaa ato gyud nang ayuhon og isip, ayuhon gyud nato na og gamit ug ayuhon sab nato na siya ug asa nato na gamiton mga higala mga igsuon. Ngano man ning atong kinabuhi daw ining yuta. Sumala sa Salmo 90 ang mga adlaw sa mong panuigon may kapituan ka tuig. Nadimel pila lagay ka? 62. Kung ibutan ka lang mao gining utlana nato. Dahil sa usa ka bahin murag malipay ta nga moabot atong adlaw na tawhan. Sa usa pod ka bahin murag moaksyon tag kahadlok nga og ibutan ta lang Bradmel 70. Walo na lang katuig hulaton. Wala na sa kibaw. Then busa kung ibutan ta lang nga murag ginay utlana nato kanang mga nabili nato nga mga panuigon ato na unta nang gamiton para sa husto nga paggamit. Unang ang bersikulo 12 ato yung isipon atong ayuhon o gamit ang atong mga nahabilin nga mga adlaw. So saan man nato nga magamit nato ning tarong? Magamit nato ning tarong pinaagi sa pag-alagad nato sa ato ang Dios. Sa usa ka bahin, kinahanglan una mudawat una ta sa kinabuhi sa ato ang Dios. Dayon human nga makadawat na ta, kinahanglan nga moalagad ta hangtod sa atong mga kamatayon. Manang ang Ecclesiastes 12:1 nag-ingon, hinumdumi usab ang imong magbubuhat sa mga adlaw sa imong pagkabatan-on. Usa dili gingon dinhi alang sa imuhang pagkatigulang o dili pagkabatan-on. Usa ang paghinumdum nato mga igala mga igsoon sa atong mga adlaw, di agayod sa adlaw sa atuang pagkabatan-on. Sa dili pa moabot ang dautan nga mga adlaw. So dunay mga dautan nga mga adlaw nga moabot, especially kung magkaidara na ta. O dagan ang mga dautan mga adlaw sa batanon pa ta lami kay bukaon ng mga lami ang mga pagkaon sa mutag wa tay kwarta lami kay kaon pero ini nagkaidara na to nanaon ta tay kwarta pero Wala na po. wala po'y gana usahay kay bawal na sa ato ang mga sakit-sakit. Usa ningon dinhi sa dili pa moabot ang dautan nga mga adlaw og sa magasing abot ang mga tuig ug diha nga ikaw magaingon ako walay kalipay nila. So alang sa mga batanon karon kanang mga mantikaon kayong mga pagkaon mga tamis alang sa mga batanon lami pa kay na pero alang sa mga idarana o dyon na dagang mga gipang daghan ng mga sakit-sakit daghan ng gipamati Bradlex moingon wa na koy kalipay ana o sa una litson man ni ron pero kanunayon ni moingon man tag wa na koy kalipay unya ang uban muka og litson pero inig uli inom gyud maintenance siguro kay ug di ka mo inog maintenance sigurado man gyud. So sumala nini nga bersikulo nganong ato magyong sutaon ato mangyong ayuhon og gamit ang atong mga adlaw nining itaa. Sa bersikulo 2 sa Ecclesiastes 12, sa dili pang adlaw ug ang kahayag ug ang bulan ug ang mga bituon pagangit-ngitan ug ang mga dagom mubalik ug tapos sa ulan. Pagpakita ni nga sa dihang maidara na ang usa ka tawo ang iyahang palibot bisan tuod og hayag pero ang batiyo ng ato ang kasinatian kay mura na siya mudag-om. Ben, kunang sa bersikulo 3 ani nag-ingon sa mga adlaw nga ang mga magbalantay sa balay mga mangurog. Unsa man ning magbalantay sa balay? Ang magbalantay sa balay mao di ni ang ato ang lawas. So sa diyang edad batanon pa, grabe ni mga batanon. Bastog pa kayo. Pero maidaran ka, di ba? Aksyon nagkurog ang atong lawas na kay nagkatigulang naman. Ben, kunya sabay gingon din ug ang mga taong kusganon mga yukbo sa ilang kaugalingon. So kining batanon paan pa kay na tikas pa kay na pero magkaidara na aksyon nagkabako na so muyukbo na mao nay ato ang mao nay ingon ana ang kahimtang sa tawo.
O ang mga manggagaling muhunong na tungod kay sila yutay na lamang unsa maning manggagaling. Sa Batanon pa kompleto pag-ipon. Pero ini kay dara na. Wala na. Wala ipon. Wow, inanay nagka tangtang ang ngipon sa unab. Grabe pakano ganagon. Bisan pag mao pay paghaon, kaon dayon bisan pag mugahi, bisan pag mahanginan. Pero may idara na. Mga lagas na mga ngipon lisod na kayo. Ay mga nahibalan ako nga katong ubay-ubay naging nawala na lami na kuno kay ka og litson. Unya karon kay di naman ka. Di naman ka ugom. Tamoy-tamuyan na lang. Mo na mga igsuon, mga higala nga ang mga manggagaling muhunong tungod kay sila diyotay na lamang. Men, og ingon dinhi, og katong manampo sa mga tambuanan pangitngitan. Unsa maning manampo sa tambuanan pangitngitan? Sa Batanon pa. Grabe nagmata. Bisan og bunok karo pa. Pero may dara na. Lisod na usahay magbasa ta nga kung dili ipaduol, ilayo. Iubos nga ti para, itaas na naman. Nga naman kay nga atong mga mata unsa na mungit-ngit na mga higala, mga igsuon. So, grabe. Mao nay kalainan gyud sa mga idaran o sa mga batanon. Men, bersikulo 4. Og ang mga pultahan magatakom diha sa kadalanan. Unsa man ning mga pultahan? Men, mao ini ang atong mga dalunggan. Ngano man unsa naman ang mga dalunggan nganong mutak-o man? Ining idad-idara na. Mabot gyud ang punto nga mabungol-bungol ning ano idaran. Men nay istorya ambot og tinuod ba na nga istorya? Ay Batanon ni ingon nga may gabi inoy. Ingon tong idaran nga wa gyud batasan ning mga bata karon. Ingon tong Batanon nga bungula pa ning tigulangan no. Ingon ning tigulang nga kana moy Batanon. O magitahuron. Pero ngano man na gumikan sa pangdungog, men dili na kayo tinaw, bungol-bungol na unya imuhang istoryahan. Men. Og imong istoryahan lisod na kayo. Men. Diha nga mga dinahunog sa pagaling mahinay. So unsa maning dinahunog sa pagaling, mao ni ang nisok-sok na ni. Men, mga dinahunog sa pagaling, nagpasabot nga hinay na mo galing ang atuang baba, hinay na mo usap kay wala naman. Men, pila naman lang kabuk ngipon mabilan ang uban, wa na gyud para sa kong papa, wa na. Men, so ato ipaday ng bersikulo 14. Ingon dinhi, og adunay mo bangon tungod sa tingog sa usa ka langgam. Kining Batanon pa, bisan pag kabalog ito, Batanon pa mi sa una. Manglaag mig diskuhan basta katulgon. Matulog may ilalo manang dagko kay mga speaker. Okay, makatulog man. Grabe ni mga Batanon, bisan pag unsaon nimo ning mga Batanon pag kalamiag yung tulog. Pero karon 30 na ko kapin. Bisag tingog sa ukok ba, makamata na ko. Una nga mga idaran, kung matulog. Ngirog makadungog og mga kasikas, dali ra kayo makamata. Men mo nang gingon din dali ra kayo makamubangon tungod sa tingog sa usa ka langgam. Og ang tanang mga anak nga babayi ug honi pagapausbon. So kini nagpasabot nga ang tingog sa mga Batanon tagning pa kay na. Grabe ng mga Batanon, gwapo pa kay nag mga tingog pero magkaidara na. Mali sa una nga ako gali. Ano mga habog kay mga pitch nga mga alawiton makuha man ako. Pero karong nag 30 na ko kapit. Magliso naman kung kuha mo, ako namang ipaubos. Mo nay nagpasabot nga inanay di ay nga ato mga tingog, mga huni. Mga gingon diri mga huni sa mga babayi pagapausbon. Bersikulo 5. O sila mga hadlok ni adtong hataas. Sa maning hataas ug ang kalisang muanha sa dalan. Ining mga Batanon bisan pag dagan-dagano nimo nang bakilid, mga habog nga mga dapit, pasakyo nimo bisag unsang mga sakyanan, di ina mahadlok. Pero magkaidara na, di ba? Ang uban kay mahadlok na mo sakay motor, magkurog-kurog na. Doon na nay kahadlok. So ingon ana ang kahimtang no. Og ang kahoyng almendro mamulak. Ug ang dulon mahimo nga usa ka lulan. Nagpasabot nga kining almendro
nagtimani sa ato ang buhok. Men, napagpatanon nga ubano na. Pero magkaidaran gyud ta bisan pag pila ka tinaan. O muputi ra gyud gyapon ang ato ang mga buhok. Men, nya ningon dinhi. Men, ug ang tinguha mga wagtang mo nang kahimtang kung makaidara na ta, wala na tayong mga tinguha. Padulong na sa iyang tinuyanan nga walay katapusan ug ang managbangutan na magasuroy-suroy sa kadalanan. Nagkasabot ni nga moabot gyud kung matigulang na ta, moabot gyud ang ato ang panahon nga iya na gyud ta dadon sa kamatayon. Usa mga higala mga igsoon, gyud unta ato ning himuon nga mga pagpasidaan alang sa ato ang pagkinabuhi karon mga higala mga igsuon. Men, so doon na pa nay kuana na dugang ang mga bersikulo pero mulagtod ko dire sa katapusan. Kay pagadadon sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat ngadto sa paghukom uban ang tagsa-tagsa katinago nga butang. Bisan ang maayo kon bisan ang dautan. Busa alang nato mga higala mga igsuon. Unsaon man nato pag-isip sa ato ang mga adlaw. Ang pagtarong natong isip sa ato mga adlaw, ayoho nato ni kwenta, ayoho nato gamit unsaon man nato pinaagi nga mintras karon nga buhi pa ta. Kinahanglan nga dawato nato ang atong Ginoo. Amen. Mutuo ta sa atong Ginoo ug atong pagimatuda ng atong pagtuo pinaagi sa bautismo. Sa diha nga nabautismoan na ta, gikinahanglan nga moalagad ta sa ato ang buhi nga Dios. Hangtod na sa ato ang kamatayon. Kay kung atong usikan ang atong mga panahon, wala ta kabalo kung kanus alang tataman. Unang nag-ingon ang atong Ginoo nga mag-isip gyud ta sa atong mga adlaw. Salamat kay sa Ginoo nining mubo nga mga nga kagayunan nga gihatag nga ni kanato mga higala mga igsuon. Awito na to pag-usab ang hymn.